Ini Bwkha le Kogwi ta. Abunta. Hah? Bwkha Kogwi le. Ini Bwkha le Kogwi ta. Abunta. Hah? Bwkha Kogwi le. Ani baham jake no ini da bano khana da bano. Antini buprang jengno nanya thangmanta. Gai iko logo logo no nropta mo serok tam lekha. Man khana ri kha. Go साइड पर एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल में जा रहा था उसी में एक एक्सीडेंट हुआ है अभी अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है तो अभी ऑफेंडिंग व्हीकल को लोकेट करने का Kirima Shingsa Bike by Lahar Patimungo Patiwe Lahar Patima Thayo Tiprashak Khoroksa Bishingo Thwikha Khoroksa Mungraki Steporma Lahar Patimungo Patika Baijalbarini Thana Bishin Khoroksa Mohonbari Amchayo Koktomaruk Shawi Mankha Bike Khungsawo Kawi Thangitongma Jora Achumshano Lahar Patimungo Patiwe Shakdu Mankha Tiprashak Khoroksa Bishingo Patima Thayo Khoroksa Thimani Koktoma Tei Khoroksa Thitishake Shakdu Mankha Thinani Mung Rakiste Porma Te Shakdu Manani Mung Bidu De Porma Lahar Patimungo Patimani Yagulo Amchini Lukuro Dati Dodro Hangai Shakdu Manai Rokno Shakhamnogo Rohlai Nabage Koktuma Rohlai Ka Police Koktuma Mani Thwikha Ini Bwkha le Kogwi ta. Abunta. Hah? Bwkha Kogwi le. Lu sakal rung pa ka banyak ini wansam. Ni cari mung tamo. rotis Ni nikai. ani bisukumar Bu para. morabari Ga beri accident ni bung kai. abon mungkhai action munglang maya ani putri jeng mane mungrang maya ani baham jeng kan Sumili hamla sa. sumili kan baham jukse Oh accident mung maya na. ani baham jake no tini da bano khana da bano Acha. antini buprang jeng no nanya thangmanta gai iko logo logo no nropta mo serok tam lekha man khana ri kha go side gore accident mulai ko buprang jaka ba bansi le ma se ko engana iko baik nusumen upaya kudo enggak usumen telangaro pakanggang bong no tui phideta एक्सीडेंट हुआ था एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक फेटल एक्सीडेंट हुआ था हमारा मोहनबाड़ी टीएसआर कैंप के साथ सामने वो वेस्ट और क्वालिटी का बाउंड्री में है तो वहाँ पर एक टुवर्ड्स अगरतला डायरेक्शन में एक विक्टिम एक मोटरसाइकिल में जा रहा था उसी में एक एक्सीडेंट हुआ है अभी अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है तो अभी ऑफेंडिंग व्हीकल को लोकेट करने का प्रोसेस चल रहा है और इसी में एक अभी तक हम लोग को पता चला एक विक्टिम का डेथ हुआ है और एक क्रिटिकली इंजर्ड है उसको रेफर किया हुआ है जीटी में बाकी डिटेल्स अंडर कलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরায় লংতরায়